Hello everyone. Another day, another vlog. Harvest po tayo ng persimmon. Kaya ano po. Ano po. Po, yan. Yan po. Yan po. Ito po yung bunga. Oh, ang dami pa pang bunga. Ay. Another day, another vlog. Yan po, sa likod. Tataas. Akoy. Yan po. Good morning everyone. Yan po. You know the bird. Yan ah. Ay. Yan ah. Yan. Yeah. Yan po oh. Baba. Baba. Mababa po. Kuhanin natin ito. Yan. Uy. Ay, yan po oh. I need ladder to reach that persimmon. Yun lang po yung nakuha ko na harvest. Ayun, there's another bird. It's my persimmon. Ito po naman different tree. Ayan oh, super laki. Ito super ay may ampalaya oh. Nakuha na, nahinog na. I don't have time to pick up ampalaya. Yan po yung persimmon ko pa oh. Yan po oh, nakakatuwa. Lala. Hinog na ito. I put net so squirrel on birds don't bother my persimmon. Arururi. Yan po, tinukudan ko na oh. Ito, kud na oh. Hitik ng bunga. Yan po ang problema. Yan ang problema. How to reach that. Ito oh. I want to harvest.
Wala akong ito. Hindi ko ma-reach. Wala. Yan po natin. Hindi ko ma-reach. Ay. Ay. Uy. Aroy. Yan na po. Ay. Okay. Ano po? Ito, dami pa sa taas. Madami pa yan sa taas. Oh. Madami pa sa taas. O, yan na. Ang dami. Madami na akong na-harvest. Yan po. Ito po yung na-harvest ko ngayon. Pero dami pang bunga sa taas. Dami pa pong bunga yan. Back to my... Ay. Uy. Okay, there po. Yan na po, oh. Yan na po yung aking nakuha. Thank you for watching. Please like, subscribe, comment, and hit notification bell. Yan na po. Grabe.